अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यही कंट्रोवर्सी पे बात हो रही है हामिद मीर की और जो दीगर और जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुतालिक। तो उसके अंदर मैं एक ही चीज़ रिटरेट करूँगा, क्योंकि मैं कल एक प्रोग्राम पे भी गया था, क्लैश इमरान ख़ान का था GNA न्यूज़ के ऊपर। तो वहाँ मैंने बड़ा ओपनली कहा था और इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। देखें, किसी की कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ अल्फाज आप ऐसे निकाल देते हैं जहाँ स्टेट इंटरेस्ट आ जाता है, तो वहाँ मैं समझता हूँ कि बड़ी तलखियाँ हो जाती हैं और यहाँ ये तलखियाँ बहुत गहराई पे जा रही हैं। मेरा अपना फोरम है ऑनलाइन पाकिस्तान। मैंने जितने सर्विंग और रिटायर्ड जर्नल्स को भेजा तो कईयों ने तो टिक मार्क कर दिए कि दिस इज़ अनफॉरगिवेबल। कईयों ने कहा है कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है, वाई इज़ एक्शन नॉट बीइंग टेकन। कईयों ने कहा है कि क्या हम इसी तरह, इज़ दिस हाउ वी गोइंग टू गो, दिस कैन नॉट कंटिन्यू। अब ये जो चीज़ें हम आ रही हैं, कई ब्रिगेडियर्स हैं, कई कर्नल्स हैं और सिविलियंस ऑन टॉप ऑफ दैट। वो ट्विटर पे मैंने देखा कि बड़ा रिस्पांस ये द क्वेश्चन इज़, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन और रिस्पांस, ये एक अंदर से आवाज़ निकलती है। ये वो लोग हम इनकी मुतालिक बातें कर रहे हैं, यकीन है कि जिन्होंने पहली गोली खानी है, जैसे मैंने पहले कहा पहली गोली, तो अगर मैं उसके बॉस का, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बॉस का, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं कह दूं कि वो ये है, वो ये है, वो ये है, तो मैंने पहले जैसे कहा है प्रोग्राम में भी कि फिर एक आम सिपाही पे क्या उसका असर पड़ेगा, क्या उसका मोराल जाएगा, वो क्या बात करेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, ओए तुसी इत्थे काम कर दिओ ते तुहाडे वड्डे वाले नूं ये कहंदे ने। नो, नॉट एक्सेप्टेबल, टोटली नॉन एक्सेप्टेबल। और फिर कहना कि वो मैं आपके घर की बातें बताऊंगा, यार ये कोई कहने वाली नहीं है। अगर आपको पता है तो आप चुप रहो यार, ज़रूर लोगों को बताना है। आके आप तड़ी दे रहे हो इनडायरेक्टली कि मैं ये कर दूंगा। क्या हम तो आपके घर जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास टैंकें और बंदूकें हैं। ये लफ्ज़ बड़े डेंजरस हैं। पाकिस्तान आर्मी कभी एक आम आदमी के घर टैंक ना बंदूक लेकर नहीं जाती है, वो कभी नहीं करती। ये डेफेमेशन है, डेफेमेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इन फैक्ट इट इज़ अ सेडिशियस सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। ये नहीं होनी चाहिए, बट इसका आगे नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, बट somebody has got to be held accountable for it। जो मुझे बताया गया है इसमें सच है या झूठ है आई डोंट नो, लेकिन बताया गया है कि कुछ तस्वीरें दी गई थी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी तस्वीरें थी किसी बड़े एक अहम आदमी के साथ, और वो तस्वीरें रॉ को दी जा रही थी और रास्ते में वो डिलीट हो गई टेलीफोन्स के अंदर से, और उसके बाद फिर एक अटैक भी होता है। अब ये 2+2 ये जॉइन हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ झूठ एक दिन बोलोगे ना, वो आपके सामने आना ही आना है। आप झूठ को नहीं छुपा सकते, एक झूठ के साथ 10 झूठ। तो ऐसा काम करो क्यों? वाई गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी? दिस इज़ नॉट नीडेड। एंड प्लस द फैक्ट, मैं यहाँ ये कहूँगा कि मैं अपनी नई जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन, इसको मैं क्या कहूँगा, मैं एक कॉलेज गया, टीनेजर्स, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस। मुझे शर्म आ गई यार, ये क्या ये लड़के बातें कर रहे हैं, ये तो नहीं होनी चाहिए इस तरह की बातें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड कोशिश की जा रही है या हुई है, लेकिन इट हैज़ टू स्टॉप। Somebody's got to get to grips with it। अगर आप नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, ट्रस्ट मी, इसका आगे जाके रिपरकशंस होंगे। हम बड़े लेट बैक हो जाते हैं, बड़े वो डोसाइल हो जाते हैं, प्लासिड हो जाते हैं। नो, दुनिया कहेगी और देखो जी उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, वेल आई एम सॉरी, यू हैव टू बी पनिश्ड फॉर इट। नहीं तो देन लेट इट बी फ्री फॉर ऑल, लेट्स गेट ऑन विद इट। वो कहा था ना जनरल ज़िया ने एक वक्त, वो सैंडी लायल को, मेरा ख्याल उसको एक सैंडी लायल नहीं है, सैंडी गेल या इस तरह था नाम,
تو اس کو انٹرویو میں جنرل ضیاء نے کہا تھا well then let the country go to dogs. Well, we can't let the country go to dogs, I'm sorry. This country is there, it's a strong country, and یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آرم فورسز کو بےعزت کر کے گندا کر کے and we can get away with it. No. میں تو یہ اتنا بھی کہوں گا کہ ہم یہ جو سیاستدان ہیں the media should not be part of any of this master plan کہ اس کو پرووک کر دیا اس کو کر دیا اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی اور ہم ان کی پولیٹیشنس کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ, دس از جسٹ ناٹ گڈ. ایک وزیر اعظم سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم سر یہ وہ ہٹتا نہیں ہے تو وہ یہ ہے وہ فلانا ہے وہ یہ. او بھائی کسی پہ چارج ہے, لیٹ دا چارج بی ٹیکن انٹو دا کورٹ آف لا اینڈ لیٹ دا کورٹ آف لا ڈیسائڈ. لیکن اگر آپ اس کو ایک پبلک اسپیکٹیکل بنا دیتے ہو تو پھر آپ اپنے جسٹس سسٹم کو بھی مذاق میں ڈال رہے ہو. یہاں ہم نے ججز کو بڑا گندا کیا ہوا ہے, انڈائریکٹلی ہم کرتے ہیں. بالکل تنقید کریں آپ کہ جہاں ڈیلیڈ ہو رہی ہے جسٹس, بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے, بٹ ڈونٹ ڈیگریڈ دا ججز. یو کانٹ ڈیگریڈ دا ججز ایٹ آل. You can't, put them down as they are nobodies. No, you have to respect the judicial system in this country. You have to do it. I'm sorry to say, اگر آپ نہیں کرو گے آپ کے جو ایونچوئل رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. So this is my ایک میسیج ہے. ایک پروگرام میں بھی کل وہ ارشاد بھٹی وہ تھے, عمران تھا اور ہمارے پاس ایک اور جنرل تھے, ان سے یہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی. تو نیٹ رزلٹ یہی ہے کہ فار دا فیوچر یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ آرٹیکل 19. یار دس از ڈینجرس, دس از ڈینجرس کہ آرٹیکل 19 کو آپ کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں کہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا. دس از ناٹ آن, دس از جسٹ ناٹ آن. اینڈ آئی تھنک a proper inquiry should be held into this, because just to spur of the moment پہ آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا, نو, بڑی بھڑاس لگ رہی ہے. لیکن یہ پرائیویٹ ایک آپ کیمرہ میں اس کی انکوائری کرائیں اور جو ریزلٹس ہیں جو واٹ ایور از نیسیسری فار دا اسٹیٹ انٹرسٹ وہ آپ بتا دیں. نہیں ہے آپ اس کو انڈر ایپس رکھیں. سی آئی اے کسی کو بتا کے نہیں ان کو انکوائری کرتی. یہ سی آئی اے نے یہ وہی ہے نا, شکیل افریدی کو یہ چھڑانے آئے تھے پشاور جیل کے اندر سے, یہ ہماری انٹیلیجنس نے اس کو فائل کیا تھا, یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں. اور یہ انٹرویو آپ نے دیکھ ہی لیا اس کا الیاس ڈیوسن کا. اس انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ ممبئی اٹیکس ور ناٹ آرکسٹریٹڈ بائی پاکستان, فورینزک ایویڈنس بیسڈ کیا. تو ہم اپنی ایجنسیز کو گندا کرتے ہیں, انٹیلیجنس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دس نان سینس اینڈ جسٹ گیٹ آن ود اٹ. کرو اچھی رپورٹنگ کرو پازیٹیو رپورٹنگ کرو, بٹ ڈونٹ بی نیگیٹو آل دا ٹائم. پلیز فار گاڈ سیکس ڈونٹ ڈو اٹ. لک آفٹر پاکستان.